ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናል ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ የናሽናል ግራጁዌት አድሚሽን ቴስት ኦር የድህረ ምረቃ መግቢያ ፈተና ክፍል 5 ጥያቄዎችን አንድ ላይ እናያለን። ጥያቄዎች ዲቴል የተሰሩበት ስለሆነ አናሊቲካል ፓርት ናቸው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንድትከታተሉልኝ እስካሁን ድረስ ወደ 4 ፓርት አስቀምጫለሁ። ያላያችሁ በዚህ ቻናል በፕላይ ሊስት ላይ ገብታችሁ ጥያቄዎችን ኦር ቪዲዮዎችን ማግኘት እንደምትችሉም ጭምር አሳስባለሁ። አሁን በዚህ ቪዲዮ የክፍል 5 ማቴማቲካል አናሊሲስ ኦር አናሊቲካል ፓርት እንምናየው ይሆናል። ኦኬ ይሄ በጥር ወር ላይ የነበረው የጋት ፈተና ነው። ስለዚህ ጥር ወር ላይ ሜቢ ተፈትናችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ማስታወስ ትችላላችሁ። So next question, if x squared is equal to 68, which of the following could be true? A 9 less than x less than 10, B minus 8 less than x less than minus 7, C minus 9 less than x which is less than minus 8, and D minus 8 less than x which is less than plus 8 or positive 8. So from this, which one is true if x squared which is equal to 68? So to discuss this, we can check that the values by inserting this in the equation x is equal to 68. So from this x is equal to 68, we can calculate for x, and then by inserting the values or by checking the value with this the given values within this the choice, we can compare this with the true statement regarding this the given issue. So here the x value, x square የተሰጠን, this is given x square is equal to 68. That means x is equal to x which is equal to radical 68 ይሆናል ማለት ነው። radical 68 ከራዲካል ውስጥ እናወጣ 8.25 እንደዚህ አይነት ቁጥር ይመጣልናል። 8.25 so x value 8.25 ይሆናል። approximately ነው ይሄ approximately እንደዚህ ይመጣል x value. So if this is the value of x, a rate ስጠን 9 which ከx ያንሳል, then x ደግሞ ከ10 ያንሳል የሚል ነው። so በዚህ አሁን በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ x እዚህ ጋር x plus or minus ነው በሁለቱም ሳይድ አለ። so x approximately plus or minus 8.25 ይሆናል። so ይሄ እንደዚህ ከሆነ x value በግራም በቀኝ በኩል በፕላስም በኔጌቲቭ or በፖዚቲቭ ሳይድ በሁለቱም ሳይድ 8.25. that means x may approximately equal with minus 8.25 or plus 8.25 ይሆናል ማለት ነው። so ይሄ x value ከሆነ እዚህ ጋር ቁጥሮቹን ቼክ እናደርጋለን። so whether the value is within this interval or not, we have to check. 9 which is less than x and which is less than 10. so እዚህ ውስጥ እናስገባ x value, x እኛ ያገኘነው ቁጥር በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ የለም. this is incorrect because there is no plus or minus 8.25. so this is incorrect. B minus 8 less than x which is less than minus 7. so this is also incorrect statement since x እኛ ያገኘነው ከዚህ plus or minus 8.25 ነው። ያን ደግሞ በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ማግኘት አንችልም. so this is also another incorrect statement. ይሄ incorrect ነው፣ እዚህ ጋር incorrect ነው። C minus 9 less than x which is less than minus 8. this is correct since here the value of x that we have found is plus or minus approximately plus or minus 8.25, and this minus 8.25 is part of this. so እዚህ ውስጥ x value minus 8.25 በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው። due to this part is correct statement, correct ይሆናል ማለት ነው። the other minus 8 less or equals to minus 8 less than x which is less than 8 so ደግሞ this is also another incorrect statement since we cannot find this plus or minus 8.25 here. እዚህ ጋር plus or minus 8.25 ማግኘት አንችልም በዚህ ከዚህ ኢንተርቫል
ውጭ ነው ይሄ ቁጥር ሶ እዚህ ጋር በዚህ ኢንተርቫል አለ የሚል ሴንተንስ ነው or statement ነው this inequality is also another incorrect inequality therefore the correct statement regarding this x is equals to x squared is equals to 68 is that c minus 9 less than x which is less than minus 8 so እኛ ያገኘነው x is equals to plus or minus 8.25 በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ማግኘት እንችላለን ማለት ቢያንስ አንዱን -8.25 በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ እናገኛለን so due to this the C is correct statement ቀጣይ ጥያቄ if x over 2 is equals to y over 3 which is equals to z over 5 then if the value of z is 30 then x plus y is equals to a 18 b 10 C 30 D 12 የተሰጠን x ለ2 ስናካፍለው is equal to y ለ3 አካፍለን ከመናካፍለው ጋር is which is equal to z ለ5 ከመናካፍለው ጋር then z ደግሞ ተሰጥቶናል 30 የተጠየቅነው x plus y ስንት ነው የሚል so ይሄንም በተመሳሳይ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን so we have given parameter x over 2 which is y over 3 equal with z over 5 and z is equal to 30 and we are asked to analyze or calculate x plus y ስለዚህ እዚህ ጋር ቁጥሮችን ማስገባት ማለት ነው ከመጀመሪያ y over 3 which is z over 5 so we have given that z and here y is equal to 3 when we rearrange this one y is equal to 3 times z over 5 and from this the value of y is this 30 over 5 which is 6 and 6 by 3 which is 18 ቀጥለን ለምንድነው ካልኩሌት የምናደርገው ለx ነው ካልኩሌት የምናደርገው x over 2 which is y over 3 or x over 2 which is z over 5 ብለንም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so ቁጥሮቹን አሁን y 18 አግኝተናል ይሄን ሪአሬንጅ አድርገን y 18 ስናስገባ x value x which is 12 ይመጣል ማለት ነው ሪአሬንጅ እናደርግ 2 ይሄ ስናካፍለው እቺ 2 ወደዚህ 2 times y over 3 ይሆናል ማለት ነው so 2 times y 18 over 3 which is 18 ለ3 6 በ2 ስናባዛ 12 እናገኛለን የተጠየቅነው x plus y ነው ስለዚህ ይሄን ሁለቱን ቁጥር መደመር ማለት ነው therefore x plus y which is 12 plus 18 equals to 30 ይሆናል ማለት 30 ነው የሚሆነው the correct answer is C if x over 2 which is equal with y over 3 which is equal with z over 5 and if the value of z is 13 then x plus y is this 30 ይመጣል 30 ይሆናል ማለት ነው next if an integer x is divided by 7 the quotient would be 12 with a remainder of 1 therefore x equals a 19 b 85 c 88 d 91 በዚህ ጋር አንድ x ኢንቲጀር ቢኖርና ያን ኢንቲጀር ለ7 ስናካፍለው የምናገኘው 12 ሙሉና አንድ ቀሪ ነው የምናገኘው ይሄ እንደዚህ ከሆነ x ስንት ይሆናል የሚል ጥያቄ ነው so a ላይ 90 b ላይ 85 c ላይ 88 d ላይ 91 በተመሳሳይ ይሄን ካልኩሌት እናደርጋለን so የተሰጡን አሉ ዲቫይዘር ማለት አካፋይ ቁጥር 7 ነው ኮኤፊሺየንት አካፍለን የምናገኘው 12 ነው ሪማይንደር ደግሞ ቀሪ 1 ነው እነኚህ የተሰጡ ናቸው so ይሄን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው by using division with a remainder formula ተጠቅመን ይሄን ካልኩሌት እናደርጋለን so x ይሄ ፎርሙላ x is equals to divisor times quotient plus remainder so ይሄ አካፋይ ቁጥር በአካፍለን በመናገኘው ቁጥር አባስተን ዘን ቀሪውን ስንደምር የምናገኘው ዋናው ይሆናል ማለት ነው so divisor is 7 times quotient is 12 plus 1 that is remainder which is given so 7 ጊዜ 12 84 እናገኛለን ሲደመር 1 ዘን 85 ነው የምናገኘው ስለዚህ x value 85 እናገኛለን therefore from the given alternative
If the integer x is divided by 7, then the quotient would be 12 with a remainder of 1. The x value is this 85. The next question is, if Hawa's weekly net salary of 5,850 is 65% of her weekly gross salary, what is her weekly gross salary? A 9,000, B 12,000, C 10,000, D 7,000. የሃዋ ሳምንታዊ የተጣራ ገቢ ኦር ደሞዝ 5850 ቢሆንና ይሄ ደሞዝ እሷ የምታገኘው ያልተጣራው ገቢ 65% ቢሆን የምታገኘው ያልተጣራ ገቢ ስንት ይሆናል የሚል ነው። ስለዚህ ይሄን በተመሳሳይ የተሰጡን ፓራሜትሮቹን መጀመሪያ አውጥተን then calculate እናደርጋለን። So Hawa's weekly net salary, which is 5,850 or 50, and rate is this is 65% of her gross salary, and the amount that we are going to calculate is Hawa's weekly gross salary. So how we can calculate this? Here we have a formula to calculate that net salary or የተጣራ ገቢ የምንለው ያልተጣራ ገቢ በሬት አባዝተን ነው የምናገኘው። that means ያልተጣራ ገቢ ማለት ደግሞ የተጣራ ገቢ ለሬት አካፍለን የምናገኘው ይሆናል። so በዚህ ኬዝ የተጣራ ገቢ የሃዋ ሳምንታዊ 5850 ያ ደግሞ 65% that means 0.65 ይሆናል። ይሄን የተጣራ ገቢ በሬቱ አካፍለን የምናገኘው 9000 ይሆናል ማለት ነው። therefore the Hawa's weekly gross salary is 9,000 ይሆናል። so የሃዋ ሳምንታዊ ያልተጣራ ገቢ 9000 ይሆናል ማለት ነው። so from the given alternative the correct answer is A. This is the correct answer. The next question is, the arithmetic mean of 5 number each less than 7 and greater than 6 is dash than the arithmetic mean of 7 number each less than 6 and greater than 5. A greater, B equal, C less, D undetermined. So ይሄን በተመሳሳይ logically discuss ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ይሄን። So we are going to compare this the two arithmetic mean. The first one is the arithmetic mean of 5 number each less than 7 and greater than 6, and the second one is the arithmetic mean of 7 number each less than 6 and greater than 5. So የመጀመሪያው አምስት ቁጥሮች እያንዳንዳቸው ሁሉም ከ7 በታችና ከ6 በላይ የሆነ ቁጥር ነው። ይሄን mean arithmetic mean or አማካይ እናገኛለን። ያን ያገኘነውን አማካይ ደግሞ 7 ቁጥሮች እያንዳንዳቸው ከ6 ያነሱና ከ5 የሚበልጡ arithmetic mean or አማካይ ቁጥር አግኝተን ያን የሁለቱ አማካይ ኮምፔር ማድረግ ነው የሚሆነው። therefore ይሄን logically discuss ማድረግ ነው። for the first set of 5 numbers, each number is between 6 and 7, and the arithmetic mean of this number will also be between 6 and 7. so የመጀመሪያዎቹ 5 ቁጥሮቹ ያንዳንዳቸው ከ6 እና ከ7 መካከል ነው ያሉት። ስለዚህ የነኚህ ቁጥር ሚኒመም ከ6 በላይ ማክሲመም ደግሞ ከ7 በታች ይሆናል። so that means ሚናቸው arithmetic mean ከ6 በላይ ከ6 እና ከ7 መካከል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ 7 ቁጥሮች አሉ። 7ቶቹ ቁጥሮቹ ያንዳንዳቸው ከ5 እና ከ6 መካከል ነው የሚሆኑት። that means ያንዳንዳቸው ያው ምንወስዳቸው ቁጥር ከ5 የበለጡ ናቸው፣ ከ6 ያነሰ ይሆናል። that means ሚናቸውም or አማካይ ቁጥራቸው ከ5 እና ከ6 መካከል ይሆናል ማለት ነው። so from this we can conclude that the arithmetic mean of the first set 5 number between 6 and 7 is greater than the arithmetic mean of the second set 7 number between 5 and 6. so the arithmetic mean of 5 number each less than 7 and greater than 6 is greater than the arithmetic mean of 7 number each less than 6 and greater than 5, since this the arithmetic mean of this value is in between 6 and 7. so this is the correct answer. So this is the video that I have for this part, and I will come with other part, and wait in touch with my channel to access
this is the updated videos on my channel. And don't forget to subscribe my channel for more related video, and sharing the video under my channel, and liking the video, as well as writing comment on my channel. Thank you for watching this video.